Tɔgbi amegãvi su atɔ̃lia enye ɖusifia gã na avenɔwo. Ɖuite wònye ɖusifia gã na avenɔwo nye yi be avenɔ ema ɖe avalɔgo gã etɔ̃ me. Valɔgo ɖeka nye ɖusi valɔgo, ɖeka hã nye dome valɔgo eye ɖeka hã ganye mia valɔgo. Ke le ya yi ƒe ɖusifia gã nyenye mea, ewɔ dɔ geɖeawo. Dɔ yiwo katã wòwɔa, egbe ehe avalɔgo fiawo yiwo ke le eƒe avalɔgo me ehe wo ɖe eŋui. Alebe ekpɔ egbɔ hã be ne takpekpe aɖo dzi ne avenɔdukɔ katã, edzina be ɖusifiawo wɔ ade ha alebe woanɔ ye ŋu hafi ne yewoayi ɖe takpekpea. Abe ɖusifia gã na avenɔwo enea, eganye dutɔ hã na avenɔ ƒe ame. Elabena yemayima mía tɔgbuiwo wɔ aʋawo ekɔ ɖi vɔa, ehiã be woatso du. Edua tsotso ma ya ye wodɔ be wòadzi teƒe. Ta yewo va eƒo nu kple yiwo ke ade kam le teƒe yawoa, wolɔ̃ ɖe edzi. Ta yiwo lɔ̃ ɖe edzi ye avenɔtɔwo ƒo ezi eno dzi ta. Alebe le ema mea, enɔ eƒe avalɔgomefiawo kpem edzi alebe wonɔ enume dzrom ku ɖe ale woatu avalɔgoa ɖe edzi ŋu. Ke enɔ edzi ala va se ɖe ɣeyiɣi aɖe hafi dɔléle va ege ɖe eƒe agbe me. Ema hã meŋlɔ eɖokui be o. Ne míyɔ takpekpe koa, ekpɔ gana gbɔ be yeva. Togbɔ be enɔ dɔ lém nenema hã, eƒe ɖekawɔwɔ kple etefiawɔa, enɔ ɖoɖo nu. Alebe ya ke gawɔ ɖeka kple tɔgbui gã dɔglo anma adelia. Evɔ ɖeka kple tɔgbui aklimi aɖifu enelia. Ame yi nye domefia gã eye wòganye aʋadada na avenɔwo. Le eyime tɔgbui dɔglo atɔ̃lia yi kɔƒea, eha dodo kple eƒe avalɔgo eveawo ƒe fiagã mawo. Alebe wowɔ ɖoɖo kpatakpata alebe wobubu tɔgbui egbɔ va da ɖe ezi dzi ke nye tɔgbui dɔglo anma adelia yi ke li fifia. Eƒe ɖekawɔwɔ kple woa, ena be tsitsinyenye va dze le woƒe nuwɔnawo me. Eƒe sukuɖeɖe kple dɔwɔwɔ le dziɖuɖu ƒe akpadzi hã, gɔmesese le eŋu be ate ŋu akplɔ yewo dukɔ hã. Ta ekplɔe hã va se ɖe ɣeyiɣia ke me wòva eta bum fifia. Numatae ne miekpɔ teƒeawoa, miakpɔ be amewo va sɔgbɔ alabe wose ŋkɔ le emɔnu vovovowo. Eɖo efiaɖoɖo kple tɔmawua, ekpɔ gbɔ be edzre medzɔ le teƒea o. Enya kukluiwo nanɔ edu kple du dome yi ke va ɖo egbɔa, ekpɔna gbɔ be yewɔ ɖe edzi nyuie alebe ŋutifafa na age ɖe wo dome. Mɔmlɔetɔ yi dzi wòva enɔ be ŋutifafa va ye nye avevoe tɔwo ƒe masɔmasɔ ɖe ge ɖe wo dome alebe nyamava ɖo eƒe ʋɔnu. Edze agbagba etrɔ asi le ŋu ʋuʋu ekpo ta na nenem ƒe enyawo. Ke eƒe fiaɖoɖo gomea, tɔgbui alolo gove atɔ̃lia yi ke nye akuave gã, kuave dufia, ye nye ame mamlɛtɔ yi ke ƒe fiaɖoɖo ƒe akpadzi wòkpo eta nɛ hafi ava yi ɖe kɔƒe. Deme kpogeɖi bribi, deme kpogeɖi bribi, agbo ɖeka agbo ade. Enya megblɔ fia ye nye tɔgbui amegãvie so ƒe ŋkɔ ƒoƒo ɖo. Wodzi tɔgbui amegãvie so atɔ̃lia le ƒe dzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ gbe le ƒe 1990 me le avenɔƒe me afia. Ŋkɔ yi wòtɔna nye James Kɔbla Aboti Kposu. Fofoa nye dumegã Aboti Kposu tso avenɔƒe me eye dada ŋkɔe nye Mama Tolo Dɔglo tso Atsiavi gli me. Dzila eve yawoa, wozu ameyinugbewo. Sukudede. Eyi tɔgbui tsixɔ ƒe ade la, edze sukudede gɔme le ƒe 1990 le avenɔƒe me afia.
le Roma Catholico sukua me. Ade sukua tso class 1 va se ɖe class 6. Alo ƒe gbãtɔ va se ɖe ƒe 10 le avenɔƒe me. Ke le ɣe ma ɣiwo mea, tsitsina suku meno avenɔƒe me o. Ta eva hiã be tɔgbi nayi sukua dzi alo tsitsina sukua me le abɔ Catholico sukua. Tɔgbi de sukua wu enu eye wòho ɖe asi ɖi gbalẽ yi ke woyɔna be Middle School Living Certificate le ƒe 1990 me. Eyi tɔgbiwu sukua ŋua Roma Catholico tɔwo va xoe eye woɖoe ɖe sasie me be wòafia nu le afi ma. Efia nu le sasie me eƒe eve. Gake tɔgbinyame yi ke agbalẽsɔsrɔ̃ doa dzidzɔ na ŋutɔ ale gbegbe eya ta eɖe asi le nufiafia nu ye wòva yi ɖe Somanya Commercial College. Eyi wòwu sukua ŋu le Somanya, egayi dzi le Accra Polytechnic. Afi wòho ɖe asi ɖi gbalẽ alo diploma certificate le gakɔnta bubu kple esenyanya accounting kple law me. Edro tɔgbi vevie be wòazu gakɔntawɔla gã yi ke míeyɔna be chartered accountant. Ɖe ma ta enɔ dodokpɔ wɔm, enɔ nusrɔ̃m ganɔ dodokpɔ wɔm ne ACCA alo Association of Chartered and Certified Accountants London. Ama edokoti kpɔ beteŋ ekpo ta nɛ. Dɔwɔwɔ. Tɔgbi dze dɔwɔwɔ gɔme le Gold Coast Attorney General's Department abe gakɔntawɔla ene le Gɛ. Le ƒe 5 megbe la, woɖi yi ɖe Kumasi le High Court. Afi ma wònɔ. Enɔ fi ma ƒe geɖe. Emegbea woɖi yi ɖe Information Services Department. Afi wòwɔ dɔ le ƒe 8 sɔŋ. Tso Information Services Department a wogaɖi yi Accountant General Department le Kumasi abe Treasury Officer ene. Tso Kumasi a wogaɖi ɖe Agona Ashanti. Afi ma wòve aʋu Treasury Office ŋu le. Ɖe yiƒe dɔwɔwɔ nyui ta wogaɖi tso afi ma egakɔ yi ɖe Mampong Ashanti. Afi ya ye wòve axɔ dzudzɔ le ƒe 1990 me. Fiaɖuɖu. Le ƒe 1990 mea, tɔgbi amegavie so enelia va mu zi. Eye wòva hiã be fiaƒoma nadzi amea da ɖe eteƒe. Le ŋugbledede kple takpekpe geɖewo megbea, asie va su James Kɔbla Abotsi Kposu dzi. Woƒui de xɔ eye le fiakɔnu mamlɛawo wɔwɔ megbea, wohi ɖe go. Sɔfia dukɔwo abe tɔgbi amegafie so 5lia, ɖusifiaga kple dutɔ na avenɔ dukɔ ene. Le ƒe dziŋu 2lia ƒe ŋkeke va gbe le ƒe 1990 me. Tɔgbi nɔ zi dzi le ŋutifafa me ƒe 70 sɔŋ. Eyae nye avenɔ ƒe fiatsitsitɔ kekeake. Srɔ̃ɖeɖe. Tɔgbi amegavie so 5lia de dada akɔ
Mary exe dɔmenyoku tso lume avete eye wokpli wo dzi vi 12 ŋutsu woame 4 kple nyɔnu woame 8 emegbea tɔgbi ga ɖe srɔ̃velia yi ŋkɔe nye dada lumosi suka tso ave fiave hadomegbenɔnɔ tɔgbi nye ame fafa aɖe yi medoa eɖokui ɖe dzi o eƒoa nu blewu eye wòlɔ̃a ame sia ame faa eƒe a nye a ye yiƒe awo nye awo kadodo nyui nɔ eya kple fiawo kple mɔmefiawo kpakple sewɔtakpekpemenɔlawo yiwo katã enɔ avenɔ dome tɔgbi nye nyadzɔdzɔe drɔla abe ale si Mose ede se na Israelviwo le eƒe agbalẽ 5 me ene mexɔ zãnu o be ne yeatso afia gɔglɔ̃ ame geɖewo tsɔ nya vovovowo abe anyigbanya fianyawo kple srɔ̃ɖenya gɔ̃ hã kple bubuawo va ɖoa eŋkume be wòake me ne yewo ŋkutɔe tɔgbi nɔ zi me ne nya anyigbanya dranyi aɖe yi ke nɔ míenɔ dɔdrɔm le sifa kple akɛve ŋutoa me tɔwo domi hafi Mawu yɔe be wòva dzudzɔ ɖe ye gbɔ. District Assembly Works. Tɔgbi nɔ Akatsi District Assembly me abe government appointee ene zi 2 sɔŋ le eƒe 2,000 kple 2,012 me. Tɔgbi amegãvie so 5 nye fiagãwo dometɔ ɖeka yi ke no Akatsi District Council of Chiefs me. Akatsi District Council of Chiefs ya nye abɔbɔ ɖe yi ke ave kple avenɔ fiagãwo ɖo le ma yi ave kple ave wonye district ɖeka alebe wonye daŋu deha gã ne councilor. Avenɔ Traditional Council tɔgbi nɔ titina ne Avenɔ Traditional Council xɔxɔ ekpe ɖe avenɔ fiagã tɔgbi dɔglo anuma 9 kple fia bubuwo ŋu wowɔ avu gã aɖe hafi avenɔxɔ Traditional Council. Tɔgbi amegãvie so 5 lɔ avenɔ ale gbegbe eye wòdia eƒe ŋgɔgbe yiyi kple tomefafa. Tɔgbi ɖe avenɔ eɖe yiƒe lɔlɔ̃ na avenɔfia le eƒe dziŋu 3 ƒe ŋkeke 27 le ƒe 2019 me le eyime tɔgbi si 2 yinya wɔmefia ne aŋlɔ ena agbalẽ hedoe ɖe dzi be wòanye fiagã ɖeka akpe ɖe tɔgbi dɔglo ŋu le avenɔ. Ɖe avenɔ lɔlɔ̃ ta tɔgbi amegãvie so 5 gbe be yemaxɔ dodo ɖe dzia o. Nu yi ta meɖoe nye be ebe fiave menɔ ʋu ɖeka mo tsikutɔ dada ge egɔme nye be tɔgbi dɔglo anuma 9 enye avenɔwo ƒe fiagã xoxo yata ya magate ŋu anye fiagã na avenɔ ta egbe evelia nye be egbe kple susu be mɔ na ʋu ne Avenɔ Traditional Council xɔxɔ le eyawo megbea tɔgbi kpasi ɖe tɔgbi dɔglo anuma 9 yi ke nye avenɔwo ƒe fiagã ŋu kple fia bubuawo eye to gbagbadzedze geɖe ma kple ŋutete geɖe ma avenɔ va xɔ Traditional Council le eƒe dziŋu 20 ƒe ŋkeke 14 le ƒe 2019 me. Tɔgbi hã va nye council menɔlawo dometɔ ɖeka yi ke bubutɔ Kofi Dzamesie esue
le gbemagbe. Le avenɔƒe me dukɔ me yi ke nye yiƒe toxɔdua mea, tɔgbi wɔ ɖeka kple avenɔƒe me dua ye wòkpɔ gbɔ be ŋutifafa kple tomefafa no dua me. Alebe to tomefafa kple ŋutifafa ma mea, enu geɖe ŋgɔgbe yi nu geɖe ayi li eye nuŋeyi hã li. Eya woɖi tso nyagblɔla Salomo ta 3 kpikpi gbãtɔ kple velia. Eso me ɖe anyi eve me o. Ata ɖekɛtɔ ɖe anyi eve me. Ata evetɔ dokpo eɖeɖe. Gake ata evetɔ ɖe anyi eve me. Ata ɖekɛtɔ ɖo ko ɖi dogoe ŋu ma ke. Deme kpogeɖi bribi. Deme kpogeɖi bribi agbo ɖeka agbo 8. Anya megblɔ fia ye nye tɔgbi amegavie so ƒe ŋkɔ ƒoƒo ɖo. Wodzi tɔgbi amegavie so 5lia le ƒe dzinu gbãtɔ ƒe ŋkeke gbãtɔ gbe le ƒe 1920 me le avenɔƒe me afia. Ŋkɔ yi wòtɔna nye James Kɔbla Aboti Kposu. Fofoa nye dumegã Aboti Kposu tso avenɔƒe me. Eye dada ŋkɔe nye Mama Tolo Dɔglo tso Atsiavi gli me. Dzila eve yawoa wozu ameyingbewo. Sukudede. Eyi tɔgbi tsixɔƒe 1 la, edze sukudede gɔme le ƒe 1990 le avenɔƒe me afia le Roma Katoliko sukua me. Ede sukua tso class 1 va se ɖe class 6 alo ƒe gbãtɔ va se ɖe ƒe 1 le avenɔƒe me. Ke le ɣe ma yiwo mea, tsitsina suku meno avenɔƒe mo ta eva hiã be tɔgbi na yi sukua dzi alo tsitsina sukua me le abɔ katoliko sukua. Tɔgbi de sukua wu enu eye wòho ɖe asi ɖi gbalẽ yi ke woyɔna be middle school living certificate le ƒe 1990 me. Eyi tɔgbiwu sukua ŋua Roma Katolikotɔwo va xoe eye woɖui ɖe sasie me be wòafia nu le afi ma. Efia nu le sasie me eƒe 2. Gake tɔgbi nyame yi ke agbalẽsɔsrɔ̃ doa dzidzɔ na ŋutɔ ale gbegbe ya ta eɖe asi le nufiafia nu ye wòva yi ɖe Somanya Commercial College. Eyi wòwu sukua ŋu le Somanya, egayi dzi le Accra Polytechnic. Afi wòho ɖe asi ɖi gbalẽ alo diploma certificate le gakɔnta bubu kple esenyanya accounting kple law me. Adro tɔgbi vevie be wòzu gakɔntawɔla gã yi ke míeyɔna be chartered accountant. Ɖe ma ta enɔ dodokpɔ wɔm, enɔ nusrɔ̃m ganɔ dodokpɔ wɔm ne ACCA alo Association of Chartered and Certified Accountants London. Ema edokoti kpɔ bete ŋu ekpo ta nɛ. Dɔwɔwɔ. Tɔgbi dze dɔwɔwɔ gɔme le Gold Coast Attorney General's Department abe gakɔntawɔla ene le ge. Le ƒe 5 megbe la, woɖi yi ɖe Kumasi le High Court. Afi ma wònɔ.
Anɔ fi ma ƒe geɖe. Emegbea woɖii ɖe Information Services Department. Afi wowɔ dɔ le ƒe wo sɔŋ. Tso Information Services Department a wogaɖi yi Accountant General Department le Kumasi abe Treasury Officer ene. Tso Kumasi a wogaɖi ɖe Agona Suedu, Agona Ashanti. Afi ma wòve aʋu Treasury Office mu le. Ɖe yiƒe dɔwɔwɔ nyui ta wogaɖi tso afi ma egakɔ yi ɖe Mampɔ Ashanti. Afi ya ye wòve axɔ dzudzɔ le ƒe 1980 me. Fiaɖuɖu. Le ƒe 1980 me, tɔgbi amegavie so enelia va mu dzi. Eye wòva hiã be fiaƒoma nadzi amea da ɖe eteƒe. Le ŋugbledede kple takpekpe geɖewo megbea, asie va su James Kɔbla Abotsi Kposu dzi. Woƒui de xɔ eye le fiakɔnu mamlɛawo wɔwɔ megbea, wohi ɖe go. Sɔfia dukɔwo abe tɔgbi amegafie so 5lia, ɖusifiaga kple dutɔ na avenɔ dukɔ ene. Le ƒe dzinu 2lia ƒe ŋkeke va gbe le ƒe 1980 me. Tɔgbi nɔ zi dzi le ŋutifafa me ƒe 70 sɔŋ. Eyae nye avenɔ ƒe fiatsitsitɔ kekeake. Srɔ̃ɖeɖe. Tɔgbi amegavie so 5lia de dada akɔ Mary exe dɔmenyoku tso lume avete. Eye wo kpli wo dzi vi 12, ŋutsu 4 kple nyɔnu 8. Emegbea tɔgbi ga ɖe srɔ̃ 2lia yi ŋkɔe nye dada Lumosi Suka tso ave fiave. Hadomegbenɔnɔ. Tɔgbi nye amefafa aɖe yi medoa eɖokui ɖe dzi o. Eƒoa nu blewu eye wòlɔ̃a ame sia ame faa. Eƒe a nye a ye yiƒe awo nye awo. Kadodo nyui nɔ eya kple fiawo kple mɔmefiawo kpakple sewɔtakpekpemenɔlawo yiwo katã enɔ avenɔ dome. Tɔgbi nye nyadzɔdzɔe drɔla abe ale si Mose ede se na Israelviwo le eƒe agbalẽ 5lia me ene. Mexɔ zãnu o be ne yeatso afia gɔglɔ̃. Ame geɖewo tsɔ nya vovovowo abe anyigbanya, fianyawo kple srɔ̃ɖenya gɔ̃ hã kple bubuawo va ɖoa eŋkume be wòake eme ne yewo. Ŋkutɔe, tɔgbi nɔ zi me ne nya anyigbanya dranyi aɖe yi ke nɔ míenɔ dɔdrɔm le siƒe kple akɛve ŋutɔa me tɔwo domi hafi Mawu yie be wòva dzudzɔ ɖe ye gbɔ. District Assembly Works. Tɔgbi nɔ Akachi District Assembly me abe government appointee ene, zi 2 sɔŋ le eƒe 2,050 kple eƒe 2,012 me. Tɔgbi amegavie so 5lia nye fiagãwo dometɔ ɖeka yi ke no Akachi District Council of Chiefs me. Akachi District Council of Chiefs ya nye abɔbɔ ɖe yi ke ave kple avenɔ fiagãwo ɖo le ma yi ave kple ave wonye district ɖeka. Ale be wonye deha gã ne councilor. Avenɔ Traditional Council. Tɔgbi nɔ titina ne Avenɔ Traditional Council xɔxɔ. Ekpe ɖe Avenɔ fiagã tɔgbi dɔglo anuma 9lia
kple fia bubuwo ŋu wowɔ avu gã aɖe hafi avenɔ xɔ traditional council. Tɔgbui amegãvie so atɔ̃lia lɔ avenɔ ale gbegbe eye wòdia eƒe ŋgɔgbe yiyi kple tomefafa. Tɔgbui ɖe avenɔ eɖe yiƒe lɔlɔ̃ na avenɔ fia le eƒe dziŋu etɔ̃lia ƒe ŋkeke blaeve-vɔ-adre le ƒe 2020 me le eyime tɔgbui si evelia yi nya wɔme fia ne aŋlɔ ena gbalẽ hedui ɖe dzi be wòanye fiagã ɖeka akpe ɖe tɔgbui dɔglo ŋu le avenɔ. Ɖe avenɔ lɔlɔ̃ ta tɔgbui amegãvie so atɔ̃lia gbe be yemaxɔ dodo ɖe dzia o. Nu yi ta meɖiwoe nye be ebe fiave menɔ ʋu ɖeka me tsikutɔ dada ge. Egɔme nye be tɔgbui dɔglo anuma adelia enye avenɔwo ƒe fiagã xoxo. Ya ta ya magate ŋu anye fiagã na avenɔ. Ta egbe evelia nye be egbe kple susu be mɔ na ʋu ne avenɔ traditional council xɔxɔ. Le eyawo megbea tɔgbui kpa asi ɖe tɔgbui dɔglo anuma adelia yi ke nye avenɔwo ƒe fiagã ŋu kple fia bubuawo eye to gbagbadzedze geɖe ma kple ŋutete geɖe ma avenɔ va xɔ traditional council le eƒe dziŋu 20 ƒe ŋkeke 14 le ƒe 2020 me. Tɔgbui hã va nye council menɔlawo dometɔ ɖeka yi ke bubutɔ Kofi Dzametsie esue le gbe ma gbe. Le avenɔ ƒe medukɔ me yi ke nye yiƒe toxɔdua mea tɔgbui wɔ ɖeka kple avenɔ ƒe medua ye wòkpɔ gbɔ be ŋutifafa kple tomefafa no dua me. Alebe to tomefafa kple ŋutifafa ma mea enu geɖe ŋgɔgbe yi nu geɖe le ƒe 2020 yi ke ƒe dziŋu 6 ƒe ŋkeke blaeve mea nukunya gã aɖe alo nublanunya gã aɖe va kaka ɖe avenɔ dukɔ katã me be tɔgbui amegãvie so muzi hedzo yi kɔƒe. Togbɔ be mienya be tɔgbui tsixɔƒe geɖe hã ŋusẽ ganɔ ŋu eya ta miebi be ata dzo le mía gbɔ le ɣeyiɣi ma me. Esesẽ na mi ŋutɔ míese veve geɖe gake míefa dzi na mía ɖokui be Mawue na eye Mawu ake gaƒoe. Tɔgbui gble ahosi 2, evi 12, tɔgbui yɔvi blatɔ vɔ 5 kple tɔgbui yɔvi 15 ɖi ɖe megbea. Tɔgbui amegãvie so fiaƒoma kple avenɔ dukɔ lɔwo ŋutɔ le mía hiã be nagano mía gbɔ gake míekpɔ be Mawu sogbolisa lɔwo wu mí katã. Xeɖe nyuie Mawu sogbolisa na dawo nuvɔ ɖe fafa ƒe. Nyake na tɔŋɔ gblɔ tso tɔgbui amegãvie so atɔ̃lia ŋu. Enye tɔgbui asimarɔ ƒoƒo dome etɔ̃lia dufia na live alebe nye ɖusi fia gãe ye nye tɔgbui amegãvie soa. Alebe enye aʋalɔgome fiagãwo dometɔ ɖeka yi ke le avenɔ fiahawo domi ye avenɔ fiahawo ƒe aɖaŋudeha gã tɔgbui amegãvie soa enye akametsi ƒe vie dometɔ ɖeka nene. Alebe enye nuteƒewɔla le avenɔ fiawo domi. Alebe eƒe nuteƒewɔwɔ míekpɔe de dzesie ye wòdze edzi ne mi hã ale gbegbe.
gake wontɔ nya eku ya menye ŋui wònye yi ke míabe madzɔ ke wòva dzɔ fia ye míebui gake eƒe nuteƒewɔwɔ ede du alo ewɔe be míaƒe avenɔwo ƒe aɖaŋudeha gã yi ke míeɖo anyi le efedzi wuieve afɔ ŋkeke wuiene fa akpe eve wuiadre ma esefo le eme ale gbegbe be ye wɔe be míete ŋu kpo gome le avenɔfiawo ƒe aɖaŋudeha gã eme ko magblɔ kpe koe be la fia be megavie sɔ enya ame vevi aɖe na avenɔfiahawo ƒe aɖaŋudeha gã aɖe hafi eku va ekplɔe le mía gbɔ makpɔ kpɔe me. To kuku ɖeɖe me alo teflatse wohã tɔgbi le nye nukunu ɖeka yi ke ne srɔ̃ tso tɔgbi amegãvi sɔgbɔ yi ke wohã na zã kple woƒe nutoa ta dze dzi. Ni mesrɔ̃ tso fie be abale megblɔ be nye míaƒe avalɔgo me fia gãwo dometɔ ɖeka menɔna ŋuti kplikplikpli ale be ɖoɖo ɖe sia ɖe ya ke míewɔna eye ke awɔe be efiahawo ƒe zɔzɔ na azɔ tua ewɔna nuteƒe ma ale be ɖɔ ɖaŋu mawo ale gbegbe be numawo nye nu yi ke mesrɔ̃ tso egbɔ tso nye hã nye kplɔm fia dzigbɔɖi le esi ale be ne tso nya ɖe ve gbɔ hã ekuna me akpɔ ɖa bena ɖe enya ma miekɔ ve ɖe enya ɖe leke wòle be yewoali ye metsɔna eŋɔtsɔtsɔ ɖɔ ɖokui hã dzi o ke boŋua egaxɔna ɖaŋu hã tso ame bubuwo gbɔ vi ŋutɔ mía ŋutɔwo krɔ yi ke nye eƒe fiaviwo krɔ hã egaxɔna ɖaŋu tso mía gbɔ tsɔ kpla ɖe eŋuti abe ŋuma mesrɔ̃ kpe gbɔ ewɔe be dzigbɔɖi vevitɔ dzigbɔɖi hena wɔƒewo ɖo wɔwɔ besɔe le egbɔ ale gbegbe tsɔ ɖoku nye kplɔ me ye wòdzi me dem hã. Enye nye tɔgbi tali gafatsi etɔ̃lia tsɔ agbedreafɔ míawo togbɔ be mímetsi ɖe agblea me fũu gakea le agblea me fia abe eƒe wuieve nye ya ne ale be tɔgbi amegãvi soa yi mi ge ɖe agblea me alo yi mi ge ɖe fiawo dome le avenɔ traditional area kɔa tɔgbi amegãvi so nye efia tsitsitɔ kekeake yi ke nɔ mía dome ame aɖeke meganye xoxo nɛ o ale be ewɔe be ne mi le míaƒe takpekpewo alo míaƒe nuwɔƒewoa ne mi hiã susu alo ame tsitsi ɖe yi ke agblɔ nya na mi tso le ka avenɔ enɔ nea tɔgbi amegãvi so ko mi kpɔna ne nu sia nu do kodogodui na ame geɖewo nu geɖewo dzɔ ɖe mía dome masɔmasɔ ɖewo va ne mi zɔ ɖe tɔgbi amegãvi so dzi koa mi sa nyateƒea enye ame tsitsi yi ke wòtoa nyateƒe elabe dzi geɖe ne be nuwo le afi mía ko míaƒe traditional council le 2017 hã eva hiã ne nya ɖewo me kuku me bubu aɖeke mele yi ke agblɔ ne mi vovo tsɔ tɔgbi amegãvi so ta le nyateƒe me míezãnɛ abe yevu be patron míaƒe ame tsitsi ame yi ke aƒo ŋu aɖe nanewo me ne mi ta dada blibo nyana ne mi ɖe dzi nyateƒe etsi gake eƒe susuwo metsi wo elabe dzegbagba wɔna nu yi ke hiã wògblɔnɛ ne mi ta egba nu blibo wònye le mi elã gã wònye le avenɔ traditional area kple avenɔ traditional council la alebe mi menya ame ka yi ka ganɔ teƒe ne mi abe ame tsitsi ene le mía dome o. Yo tɔgbi miawoe ekpi hã miawoe se nya vɔ tɔgbi amegãvi so atɔ̃lia eme kɔ be nye avenɔfia gã egbe amegavali o nu ke nye nu ɖeka yi ke ne srɔ̃ tso gbɔ hã nakɔ ko kplɔ wò dukɔ wò dua. Yo akpe nye tɔgbi akoto Andrelia tɔtɔmefia togbɔ be meɖe mie le metsi ɖe agblea me meva fia medzidzi hã kaka le egododo yi le tsi ɖeka eve le enya ɖewo dzia mekpɔ be ametsitsi yi ke ekpo ŋuteƒe ene ye le ke nanɔ nazɔ abe efia le fiagble me enye ŋu ɖeka mesrɔ̃ le yi hã gbɔ enye ame yi ke nyateƒe yi ke li kɔ egblɔ ge no ke wo ŋutɔ yi ma asi akɔkɔ wo edɔ o meɖe menɔ anyi kpakpli fũu hã o hafi yiwo ku nya hã va eɖo mía gbɔ kple dɔlenya kple kunya zi ɖeka o ta yi koe nye mi me ete esrɔ̃ le gbɔ le susuma ta míesɔ ŋdi abe mi katã míawɔ ɖeka be fiawo ne ado xede nyuie nɛ alabe ele mi katã hã míaŋu akpe kaka
o tɔgbia megavie so atɔlia enye míaƒe ɖusifia gã le Aveno ye wòdɔ gbogbo ne mí ehe mí eƒo ŋu ne mí edɔ yi ke nye fiadɔ míawɔ kɔ exlɔ ŋu mí le dɔ na wo katã me le fiagblea me hã ŋu yi nye dekɔnu katã efiana mí ye mí wɔna ta fifi le efi wòdzo le mía gbɔ míebu ame vevi tɔxɛ aɖe yi ke be ɖeko míagatso gbedodoɖa be Mawu nagane nenema ƒe ame tɔgbi mí eye wòakplɔ mí le efiagblea me. Abe mama ene mekaɖedzi be enɔ tɔgbia megavie so atɔlia ŋu hafi eƒe kɔƒe yi va ɖo wòva dzo yi kɔƒe egbe yi ke megava li wòyi kɔƒea nu ke ya nesrɔ̃ abe mama ne wohã nate ŋu kɔ kplɔ wòdzoa yi ke hã wòɖevi. O mesrɔ̃ ŋu geɖe le yi ke nu yi míesrɔ̃ nye be le míatsɔ he mía viwo le aƒe me mía teviwo kple míaƒe sukuviwo kple mía ame yiwo nye dunɔlawo míaƒo ŋu ne mía nɔnɔewo míatso bubu tɔxɛ ne míaƒe ŋgɔgbenɔlawo eye ne ɖeviwo hã nakpɔ míaƒe agbenɔnɔ eye tsɔwɔ hã nanɔ akɔ nɔ mía megbe. Akpe. Tɔgbia megavie so atɔlia ye nye ɖusifia gã na Aveno ale be eƒe zimumu teƒe ya mía le gba. Tɔgbi amegavie so atɔlia egbea eyi kɔƒe nu ke nate ŋu akɔ ɖo ŋku edzi abe efia gã ene. Tɔgbi megavie so atɔlia ɖusifia gãwo dometɔ ɖeka wònye ye enome woƒe ŋutetewoe be míete xɔ traditional council ta hã nye Aveno fia wo ŋuteƒewo dometɔ ɖeka. Abe tɔgbiwo dometɔ ɖeka na nu ke nye nu ɖeka yi ke nesrɔ̃ le tɔgbia megavie so gbɔ yi ke akpe ɖe ŋu be hã nate ŋu awɔ dɔ le woƒe fiagblea me. Tɔgbi megavie so enye amedɔdola eye eɖo aɖaŋu le wɔna geɖe me yi ke hiã be wògblɔ kɔ egblɔnɛ. Akpe kaka. Tɔgbia enye tɔgbi ke ɖo fia ɖe Aveno anyigbadze eƒe gbogbo ya ne nye magbe nya vivi ŋua enɔ dzidzi abe ƒe blaade sɔ̃ ya ke le Mawu kple gbetɔ ŋkume amegbetɔ ɖeke mede blibo vodada le mí katã mía ŋu togbɔ be ɖekoe nyemese yiƒe ŋugbegble ɖeke wɔwɔ hã menya be yiƒe amegbegble ɖe kokoko anɔ Aveno ya gake mí meko hema wo dɔ eye le yiƒe kɔƒe yia menya be mía Avenowo katã míese ŋgɔme ye míewɔ ɖeka kpa asi ɖe eɖoɖo ɖe tɔgbe gbɔ ŋu ye ko magblɔ be ewɔ dɔ. Akpe kaka. Yo mama me ɖe kuku ma va gbɔ. Yo nu ke nu yi ke nate ŋu akɔ ɖo ŋku tɔgbi amegavie so. Tɔgbi amegavie soa ele Aveno traditional council tawo sia ya ne mi mitina ye wonɔna kplɔ ta na mi kple tɔgbi gã míezo mɔ ɖewo hã kpɔ eyi ɖe prezidenti gbɔ yi hã le mía me ye nye mamlɛtɔ ko míezo mɔ gake eku ya le ame ɖe sia ɖe ŋu alo dzodzo ya le ame ɖe sia ɖe ŋu ɖoko te ɖe mía dzi be wòdzo mía gbɔ kaba Aveno ƒe mafia godzia yi hã ɖusifia gã wònye ta ete ɖe mía dzi gake Mawu be ne dzudzɔ le ŋutifafa me amegbetɔ ɖe sia ɖe ne va anyigba ya dzi adzodzo ge ne dzudzɔ le ŋutifafa me eye matsɔ awu nyenya akpe baba na mi hã yo nyaki nate ŋu agblɔ tso tɔgbi amegavie so ŋu. Tɔgbi amegavie so nye efia tsitsitɔ kaka le Aveno heta bu fifia ɖe yiƒe agbeme ŋkekewo me exlɔna ŋu míawo fia viawo be mílé bebe na mía ɖokui míawo nuteƒe wɔwɔ ame ɖeke mígagbɔ eko ɖusi ame ɖeke
aku ngi ka yi bo mia kwa dare yi tapo ta mia wu mia lo mia fa ni ka wo hia ba mia wo la mia du ma via wo mia wo no ta pepepepe ene ma nkro mia ma wo nana mia wo e via wo ete fia we ma akpa amakoba togbi amagavie so atolia nya afia ga wonu teƒe aɖe hafi egbea wova dzo ikɔƒe ɖene kpɔ be le fia gbla ma amada gali aga sɔ kple togbi amagavie so nenema abale ki ha wɔna ŋuteƒe na fia gbla ma ɖeke megali o ke negbe ame nɔ yi hã edzo xoxoxo ta ya va xɔ ɖe va fifia yo va nɔ nyia exlɔ ŋumi megale ŋku ɖe ɖeke me ga nye ŋuteƒe wɔla ga de ŋu fifia awo ke miaƒe fia gã ya koe ga nye ŋuteƒe wɔla kpe ɖe ŋuti fia ko me kpɔkpɔ ma fia hã gble mi ɖe fifia ko nye vevesese ne mi baba hã baba mefɔna ŋu gake baba by the children Paulina, Beatrice, Aku, Faustine, Michael, Gladys, Louis, Eric, Christiana, Catherine, Patience, and Kwame. That is the situation we have to contend with. You, our beloved Father,
Yema et vitesse à pour le mia demain. Au bon accord nous en vitesse à pour bon accord nous en affiche Afrique Chamiga Bodo Kamula comme il peut voir rien les fifi là. Et nous mia pas boji fifi machine taille. Afia au bona. Afia au bona. Ahaviaraka mapomo.
Para